तुम्ही माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर, सदा प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद दियो कारण से मंगलमय ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुंकर विक्रमर आश्चर्य सबु किए वर्णना करिपारे ओ ताहांकर प्रशंसा सबु किए प्रकाश करिपारे। ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम पवित्र नामर गौरव स्तुति प्रशंसा पूजा वंदना हे प्रभु। तुम्हें दया अनुग्रह कल राष्ट्र समस्त भार को बहन कर मृत प्राय शଯ୍ୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା परमेश्वर राजा 4:30 परीक्षा ଏବଂ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ମୋ ସକଳ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ପିତା। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଜିର ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ନେଟର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଦୂରୀଭୂତ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଯାହା କିଛି ବି ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ହେବ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପରମେଶ୍ୱର ୱାର୍ସିପ କରିବା ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ବାକ୍ୟଦାତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ସକଳ ଗୌରବ ମହିମା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଆମେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚରଣରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ତୁମ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆମିନ ଆମିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେ ଜଣାଇବେ ଯାହାକି ଯୋଉ ନୂତନ ଗୀତ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଗୀତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଗୀତଟିକୁ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଡିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗତକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଗୀତଟି ଆସିଲା ଆଉ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସ୍ୱର ଏବଂ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଶ୍ରାବଣୀ ଉଡୁ ମ୍ୟାଡମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତଟି ଆସିଲା ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନେଇଲୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନେଇକି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 30 ଲୋକ ଭ୍ୟୁ କଲେ, 30ଟି ଭ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ 162 162 ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି।
ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଶୁଣିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୀତ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ସେଇ କ୍ୟାସେଟ ର ନାମ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ଅଫଲାଇନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ସମାରୋହ କରିକି କ୍ୟାସେଟକୁ ଆମମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ବସିଛୁ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଅନଲାଇନ ହିସାବରେ ଆଉ କ୍ୟାସେଟକୁ ଆମମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ତେବେ ନୂତନ କ୍ୟାସେଟ ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୟାସେଟକୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କ୍ୟାସେଟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ସଜାଗ ରହି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଏଇ କ୍ୟାସେଟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ କରତାଳ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ କରତାଳ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ପିପିଲି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ମୂଷା ପାଣି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ପିପିଳି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ମୂଷା ପାଣି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ଏ କ୍ୟାସେଟ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଏ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, ରିଲିଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସତରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ, ଜାଗ୍ରତ ହବୁ, ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୀତ ଯେ ପ୍ରକାର ଜଗତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ, ସମସ୍ତ ନଗରରେ, ସମସ୍ତ ସାହିରେ ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଅନେକ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀନ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ। ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ମ୍ୟୁଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ। ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମର କରୁଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କଲ। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ ନିକଟ ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ କୃପା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ସହାୟ ହୁଅ, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ଏଇ ଗୀତଟି ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମରେ, ନଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ।
ସମସ୍ତ ସାହିରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବ, ଗୀତ ଗୁଡିକ ବାଜିବ, ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତୁମର ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ, ଆଉ ସେଇ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସହାୟ ହୁଅ, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦ, କରୁଣା ପ୍ରଚୁର କରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ସହିତରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ। ତାମାନେ এই କ୍ୟାସେଟଟିକୁ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। କ୍ୟାସେଟଟି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉ ବୋଲି ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ବାପା, ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ କ୍ୟାସେଟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 2000 ସାଲରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲି। ଉକ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ କ୍ୟାସେଟର ଆଉ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀ ଉଡୁ ମ୍ୟାଡମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବର୍ଷିପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂତନ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ରିଏଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ପିତର କର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୀତଟି ଲେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଆଜି ମୋତେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବା ଆଉ ଏହି ନୂତନ ଗୀତଟି ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବା। ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳି, ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତ ସାଧୁ ଦଳି ଏହି ସକାଳେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରକାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା, କାରଣ ଆମ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମେଘମାଳି। ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତ ସାଧୁ ଦଳି
आसतु आम प्रभु चरण तले पुनर्बार समर्पित होता आ गोटे ओडिया गीत गायकी प्रभु चरण तले समस्ते निज निज को से प्रभुकर सानिध्य मध्य समर्पण करता कारण से आम प्रार्थना श्रवण करी उत्तर दवा एकमात्र जीवित पवित्र परमेश्वर होती से आम को केते दया करते प्रेम करते दया प्रेम को आम स्मरण करवा से प्रकार प्रेम से आमको जो प्रकार प्रेम करते आम से प्रकार प्रेम कर सेवा करवा निमंते उत्सर्गित जीवन अतिबाहित करवा। हालेलुया पिता धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता तुम्हारी पाद तले निज समर्पण करुछु परमेश्वर। तुमको प्रेम करी तुमको ही प्रेम करी प्रभु तुमको प्रेम करी पछिबी रही मोआटो भागी जदी तुम यादे मोबाज तुमको जाने चली जदी बाजो संकट हसी पछिबी रही मोआटो भागी जदी तुम जाने मोबाज तुमको जाने चली जदी बाजो संकट हसी पछिबी रही। प्रभुतर परमेश्वर प्रभु आज जो गीत आम गाँव परमेश्वर पिता ताज प्रेम जीवन में सत भाव तुम्हें साहय कर जीवन में जिते दुख कष्ट समस्या आसले प्रभु आमको पछेबा तुम्हें दिय ना प्रभु तुम्हारी प्रेम परिपूर्ण कर परमेश्वर पिता तुम्हारी पाद तले निज समर्पण करुछु परमेश्वर प्रभु।
सेवा करिबी तुमरी सेवा करिबी प्रभु मु तुम सेवा करिबी पछिबी नाही मु आज्ञा मागे जनी तुम जनी आवाज म पठरी चली जनी बाजु कसम कटासी पछिबी नाही मु आज्ञा मागे जनी तुम जनी आवाज म पठरी चली जनी बाजु कसम कटासी पछिबी नाही पवित्र परमेश्वर आम समस्त प्रभु तुमरी सेवा करने बाहरी अच्छु प्रभु तुम्हें आम शक्ति युक्त कर प्रभु जिते दुख समस्या आसे जिते ताड़ना आसिले प्रभु आमको केवे पछघुंचा देवा तुम्हें दियो ना प्रभु तुम्हारी शक्तिर आवश्यकता अच्छी पवित्र प्रेमिक परमेश्वर से प्रेम को सर्वदा हृदय रखी तुम स्तुति करिबी तुमरी स्तुति करिबी प्रभु मु तुम स्तुति करिबी पछिबी नाही मु आज्ञा मागे जनी तुम जनी आवाज म पठरी चली जनी बाजु कसम कटासी पछिबी नाही मु आज्ञा मागे जनी तुम जनी आवाज म पठरी चली जनी बाजु कसम कटासी पछिबी नाही पवित्र सदा तुम्हारी स्तुति करने केवे हेले प्रभु मत पछघुंचा देवा तुम्हें दियो ना प्रभु दीवान तुम्हारी स्तुति करने तुम्हें मत साहाय्य कर तुम प्रत्येक को अनुग्रह कर साहाय्य प्रदान कर परमेश्वर मु तुमको पूजिबी तुमको ही पूजिबी प्रभु मु तुमको पूजिबी पछिबी नाही मु आज्ञा मागे जनी तुम जनी आवाज म पठरी चली जनी बाजु कसम कटासी पछिबी नाही मु आज्ञा मागे जनी तुम जनी आवाज म पठरी चली जनी बाजु कसम कटासी पछिबी नाही हालेलुया धन्यवाद पवित्र परमेश्वर मन में महान प्रभु को आम पाई प्रभु तुमको धन्यवाद देवछु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें दया कर एपर्यंत वंचा रखिले प्रभु धन्यवाद देवछु तुमको प्रेम करी तुमको ही प्रेम करे प्रभु मु तुमको प्रेम करे पछिबी नाही
संकट हसी मझी बिहाई। हालेलुया प्रभु धन्यवाद देउछि प्रभु तुम्हें आम को से प्रकार प्रेम कल पवित्र सदा प्रभु से प्रेम को आम हृदय रखी तुमको मध्य प्रमाण से प्रकार प्रेम करने को साहाय्य कर तुमरी सेवा करने तुमरी गीत गान करने तुमरी गुण कीर्तन करने तुमरी स्तुति प्रशंसा करने तुमको हाँ परमेश्वर महिमा देवाई परमेश्वर आम के प्रभु को पछे न जीव से तुम्हें प्रभु को अनुग्रह कर तुम्हें आशीर्वाद कर दिन प्रतिदिन अधिक प्रभु तुम्हारी आत्मारे परिपूर्ण हुई आगको बढ़ा तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सामर्थ्य प्रभु हम प्रत्येक को तुम्हें परिपूर्ण कर द्विगुण अभिषेक सहित परमेश्वर तुम्हारी राज्य निमंते प्रभु प्रत्येक को तुम्हें व्यवहार कर तुम्हारी शक्ति आवश्यकता रही। हाँ परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें दया प्रदान कर तुम्हारी उपस्थिति मध्य सर्वदा परमेश्वर दिन अतिबाहित करने को तुम्हें साहाय्य प्रदान कर प्रभु जेते ताड़ना आसिले जेते निंदा आसिले जेते कष्ट समस्या आसिले प्रभु आम जपरी तुमको केबे छाड़ी देबो नाही किंतु सर्वदा प्रभु आम तुम्हारी सेवा करिपारिबो से प्रकार मन से प्रकार अंतकरण से प्रकार जीवन प्रभु आम प्रत्येक को तुम्हें प्रदान कर धन्यवाद देउछि परमेश्वर पिता तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें दया प्रदान कर ये आराधना तुम्हें साहाय्य कर प्रभु तुम्हारी अनुग्रह दया रे प्रभु को नूतन गीत मध्य परमेश्वर पिता रिलीज करते तुमको धन्यवाद देउछि आगामी समय को तुम चरण समर्पण करी क्षुद्र प्रार्थना प्राणकर्ता प्रेममय दयालु प्रिय प्रभु यीशु शंकर मधुर नाम आकुछि पिता आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सर सुजोग देथिबारु। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी अति सुंदर कंठ माध्यम द्वारा प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करियछंती एवं जो नूतन गीत मध्य आज उन्मोचन है से गीत प्रभुंकर द्वितीय आगमन विषय आपण गान करियछंती एवं प्रभु महान परमेश्वर आपण को से परी गठित करियछंती अति उत्तम कंठ प्रभु प्रदान करियछंती तांकर गौरव प्रशंसा करने निमंते स्वर्ग रे अयुत अयुत दूत माने दिवारात्र परमेश्वर प्रशंसा करुछंती किंतु तथापि मध्य प्रभु आपणार हस्त निर्मित मनुष्य मुख द्वारा से प्रशंसा पाइबा को चाहती एवं से प्रशंसा निवासी अटंती आ परमेश्वर को आम जिते धन्यवाद देले उणा पड़ कारण प्रभु महान आश्चर्य पराक्रांत परमेश्वर अटंती आसतु आम समस्त मिलित भाव में आम मानकर भौणी श्रावणी ओड को आम उच्चकर ताल द्वारा गोटे धन्यवाद देवा और परिश्रम करी अति सुंदर कंठ द्वारा से गीत गान करी रियल मिनिस्ट्री आनुकूल्य जो गीत आज उन्मोचन होती आपण मैंने शुणी सार जहाँ अनाउंसमेंट जनाई अच्छा आम शुणा एवं अन्य मानक से गीत को शेयर करवा आसु आम श्रावणी भौणी गोटे उच्चकर ताल द्वारा धन्यवाद देवा बहुत बहुत धन्यवाद भौणी मु सब आपणकर गीत शुणु थाए मत बहुत भल लगे कंठ अति उत्तम प्रभु आपण को प्रदान कर मोर प्रार्थना प्रभु को निकट यहीपरि नुआ नुआ गीत गान करूँ एवं प्रभु निमंते व्यवहार हूँ आत्मिक दिगरे अभिवृद्धि करूँ कारण प्रभु से सकाशु आपण को गढ़ी अच्छा धन्यवाद भौणी। आसतु वर्तमान आमर वाक्यर मुख्य समय अटे समस्त अनुरोध करी आपण मैंने जदि कंफर्टेबल जगह रही अच्छा आपण मैंने वीडियो ऑन करूँ वक्ता वाक्य प्रचार कला बेले उत्साह लगे वीडियो ऑन करने द्वारा आमने अनेक आमक माइंड डाइवर्ट हो न थाए आम मैंने स्थिर भाव में रही परमेश्वर वाक्य जीवंत वाक्य जहाँकि आम कार्य साधक वाक्य अटे परमेश्वर वाक्य एक हातुड़ी अटे जहाँकि आम कठिन हृदय को सी चूर्ण कर परमेश्वर वाक्य एक प्रदीप अटे जहाँकि आम सत्य पथ देखाई थाए परमेश्वर वाक्य जल अटे जहाँकि आम कलुषित शीत जीवन मलिनता को धृत करें से परमेश्वर आम को दया अनुग्रह कर वाक्य को शुणापी आम को से सुजोग उपर सुजोग दे आसो आज से ही अनुग्रह सुजोग निमंते आम मैंने व्यवहार हेबा प्रभुंकर गौरवर कारण हेबा प्रभु आम जीवन द्वारा गौरवान्वित महिमान्वित हूँ
ए समय मध्य मु पास्टर दिलीप लिमा आज्ञा जहाँकि रायगड़ारू आम सहित जड़ित होती रियल मिनिस्ट्री प्लाटफॉर्म को स्वागत जनाऊँगी और से सम्मुख को आसी आज आनी आत्मिक मानक आम मध्य परिवेषण करुवे। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। पास्टर दिलीप लिमा आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा वर्तमान आपणकर समय ए समय मध्य आम ईश्वर जीवंत वाक्य आम शिक्षा दिंतु आपण को स्वागत जनाऊँगी रियल मिनिस्ट्री प्लाटफॉर्म को आउ सार को आसवा समय आम समस्ते गोटे उच्चकर ताल द्वारा स्वागत करवा। धन्यवाद आज्ञा आपणकर समय समय मध्य ईश्वर वाक्य परिवेषण करंतु। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता सदा प्रभु को मु धन्यवाद दिए। आय उपस्थिति प्रभु को दास पीटर कुमार कर आज्ञा को एवं एडिके जो उपस्थित अच्छा प्रभु को दास मान को परिचालन करथिबा दीदी को बहुत सुंदर भाव आज गीत गाई वार्षिक परमेश्वर आराधना करथिबा भौणी को छोट बड़ जेते जन आम उपस्थित अच्छु समस्त को जता शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुर नाम रे मोर आंतरिक सहित आप समस्त को मु नमस्कार ज्ञात करे। प्रभात समय तांकर आराधना तांकर स्तुति तांकर प्रशंसा करबा पई प्रभु आम मान को मनोनीत करिसंती डाकिसंती कारण मु परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद दिए। जॉन सुसमाचार आम 6:44 रे पढ़ू से लिखा अच्छे पिता जाकु आकर्षण करेंगे से ही मो निकट को आसो समस्ते मो निकट को आसबे नहीं पिता जाकु आकर्षण करेंगे से मो निकट को आसो मुझे शेष दिन उत्थापन करी। माथ्यू सुसमाचार के पढ़ुली से भी लिखा अच्छी कि 11:27 रे मु पिता को जाने आ पिता मते जानते अर्थात पुत्र पिता को जानते मु जा निकट आपण को प्रकाश करी आपण को प्रकाश करी से मते जानव लिखा है। आमेन। आम समस्त जो प्रभात समय आसी अच्छु परमेश्वर को आराधना परमेश्वर को स्तुति करने आम निजे आसीनु प्रभु आम मान को डाकी आकर्षण करथिबा हेतु आम प्रभु को निकट में आसीचु। शिष्य मान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले मु किए बोली लोक कौन कहउछंती सेतବେଳେ शिष्य माने समस्ते प्रभु को कहले प्रभु के तो एलियो के तो जिरेमियो के बातपीजी को जहन मृत मान को मध्य फेरी अछंती से परी कहउछंती प्रभु सेतବେଳେ प्रभु कहले तुमे माने कौन कहउछ शिष्य मान को पचारिले सेतବେଳେ पीतर ठियाई कहले प्रभु आपण ईश्वरंकर जीवंत पुत्र ख्रीष्ट अटंती सेतବେଳେ जीशु ख्रीष्ट कहले पीतर एटा तुमे प्रकाश करिन मोर स्वर्गस्थ पिता तुम हृदय रे कार्य करथिबा हेतु तुमे प्रकाश करिअछ। आपण मु जो आसीचु प्रभात समय सत्य परमेश्वर को आराधना करने सत्य जीशु को जानिबा प्रभु आमर हृदय रे कार्य करिअछंती पिता आमर हृदय रे कार्य करथिबा हेतु आमे सत्य सनातन परमेश्वर को जानि पारछु। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमे सीधा सकल वाक्य आडे जीवा। आज प्रसंग रहइबो धर्म बलि उत्सर्ग कर। आमेन। गीत संहिता 4:5 टिके पढ़ी मो साहाय्य करंतु। उपयुक्त समय जगार अच्छ ताहले वीडियो ऑन कले भलो थिवो। धर्म बलि उत्सर्ग कर और सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରେ विश्वास कर। आसन छोटो प्रार्थना करिवा। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वीर प्रभु तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दउची सापा प्रभात समय रे आम को तुम डाकिल तेणु धन्यवाद दउची तुमर बाणी आम को सुनाओ बोली प्रार्थना कर चापा शिक्षितर कर्ण दियो शिक्षितर मुख दियो बोली प्रार्थना करछि प्रभु तुम जीवंत रक्त द्वारा नेटवर्क को जेते जन अछंती समस्त को तुम रक्त रे धौछ आपा यीशु का नाम रे प्रार्थना करछि मु आमेन। ए लेखा होछि धर्म बलि उत्सर्ग कर एवं सदा प्रभु को ठारे विश्वास कर। धर्म माने कौन अटे आजिकल सबुआड़े चलती धर्मांत कौन कर धर्म चेंज कर दौरान आमर धर्म एटा तुमर धर्म एटा धर्म धर्मर अर्थ होचे आमेन केले कहबे धर्म माने कौन आमेन
धर्म कहतु को भाई भौणी जो म्यूट कर अछंती वीडियो ऑफ करछंती तो कहतु धर्म माने कोन? धर्म आमे जो जिसाय पुस्तक रे पढु जिसाय पुस्तक 6 अध्याय रे आमे पढु 2 रे लेखा अछि 6 रो 2 रे लेखा अछि तांको निकटरे सारप गण ठिया हेले से प्रत्येकर 6 पक्ष थिला प्रत्येकर 2 पक्षरे आपण आपण मुख आच्छादन कले पुणी 2 पक्षर चरण रे आच्छादन कले पुणी 2 पक्षरे उड़िले आउ से माने परस्पर डाकी कहले सन्याधिपति सदाप्रभु धर्ममय 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 समुदाय पृथ्वी रे ताहंकर महिमा रे परिपूर्ण मेन एबर नुआ बाइबल एबर बाइबल जो आसुचे सेडी पवित्र 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 बोली आसुचे एबर नुआ बाइबल इंग्लिश बाइबल रे होली बोली आसुचे हिंदी बाइबल रे भी पवित्र पवित्र बोली आसुचे धर्म बोली उत्सर्ग कर धर्मर अर्थ होची पवित्र धर्मर अर्थ होची निर्मल धर्मर अर्थ होची सत्य धर्मर अर्थ होची सत्य अटे एपे यीशु ख्रीष्ट कहले मु सत्य अटे मो पाखरे पाप अछि बोली तुमनको मते के प्रमाण देबो एनपे कहउचंती कोन तुमे धर्म बळी उत्सर्ग कर सदा प्रभु को ठारे विश्वास कर को बळी उत्सर्ग करिवा पय कहउचंती पवित्र बळी उत्सर्ग कर आमेन सत्य रे तुमे उपासना कर एबे माथ्यू सॉरी आमे जॉन गीत संहिता रे 50 रो 14 और 15 रे पढु सेठी लेखा जाय अछि आमेन आंभ उद्देश्य रे धन्यवाद बळी उत्सर्ग कर आ संकट समय आंभ को डाक आंभे तुमको उद्धार करबा आमेन एठी कोन कहउछिन आंभ उद्देश्य रे तुमे धर्म बळी उत्सर्ग करिया पय कहउछन का उद्देश्य रे आंभ उद्देश्य ईश्वरन को उद्देश्य रे धर्म बळी उत्सर्ग कर गीत सहिता 145 18 रे पढु सेठी सत्य उपासना अर्थात सत्य प्रार्थना करथिबा लोक मानको प्रभु चाहंती बोली लेखा जाउ अछि एठी मोइस केतळ पढला समय एपुरी जणा पडुची प्रभु कहउछंती आंभ उद्देश्य रे कर सत्यर उपासना कर धर्म रे बळी उत्सर्ग कर बोली कहउछन ता अर्थ तार विपरीत अर्थ होची कि डुप्लिकेट प्रार्थना मध्य करूचंती इस्राएल लोक माने निज इच्छा रे से माने करूचंती एनपे आजि काली मध्य भी देखंतु डुप्लिकेट प्रार्थना मध्य होची एंति पय प्रभु कहउचंती सत्य रे तुम उपासना कर गोटे वीडियो मु गोटे देखुतली गोटे जगह उपासना होतिला गोटे जगह उपासना हला समय रे मु देखिला समय रे केते जण अछंती एमती मथामणि जो थिबो मथामणि को धरि करे नाचुचंती हालेलुया 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 कहउचंती एला आउ कोन जण अछंती मा माने ती चेन को धरि कर नाचुचंती प्रार्थना प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड करी काहे के एमती करचंती हमर सुना तळे पड़ी जियो बोली कर सुना को धरि कर नाचुचंती हमर चेन छिंडी को तळे पड़ी जियो बोली चेन को धरि कर नाचुचंती प्रभु हमर सुना देखिया पे आछंती सवा मान को देखंतु मथामणि तो कोन पूरा हार देखियो कार कोन हार देखियो सेटा इन प्रभु को धर्म बळी उत्सर्ग कर आमे कार धरि पळा आस्तिबो याडा हालेलुया 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 करतु कार को देखुतु काळे को गाई की तार सिंह मार दे चिन्ह पळा आसियो नाही बोली कर सेठी आउ भी देखंतु इन फिन कर दे पळा आसी खाली इन को देखुतिबे बढ़िया बुट गोटे 5,000 टका बुट धरि पळा आस्तिबे गेट पाखे रखि देथिबे गेट को देखुतिबे हालेलुया प्रेज लॉर्ड बुट को देखुतिबे हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोली कहथिबे हां कि नै एमती उपासना करूछु आमे धर्म बळी उत्सर्ग करछु कि आ माने एनपे प्रभु कहउछन तुमे धर्म बळी उत्सर्ग कर आमे टेंशन रे काहे कि आराधना करबा एठी कोन रहिछि तरकारी कोन पुडिछि से विषय आमे रहि कर आराधना करछु आ प्रभु को कहउछु प्रभु हमर प्रार्थना सुनु नांती बोली करी आउ जो माने गीत भी आमे जो रिलीज करछु प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु को दास गोटे दासी को देइछन गीत गायबा पे आम लोक माने कोन करंती गीत गायबा पे गोटे क्रिश्चियन गीत गायबा पे भुवनेश्वर जानती से माने विजाति प्रभु को जानी नांती अविश्वासी माने से माने अन्य आराधना कोन तांकु दउचंती गीत गायबा पे आराधना के करिवो प्रभुंकर दास दासी माने आराधना करंते जे प्रभु बदर अंशी हेतिवो से माने आराधना करंते आराधनार अर्थ कोन आराधनार अर्थ होची बळी उत्सर्ग करिवाटा होची आराधना एनपे अब्राहम केतळे आसुचंती आ शिष्य मान तांको दास मान को कहउचंती
तुम्भे जगार रुह मु मोर बालक दुहे जाइकर आमे पहाड़ जाइके आराधना करी आसबू बोली कहले। बलि उत्सर्ग करवाटा होची आराधना, सैक्रिफाइस जीवन काटिबार होची आराधना। 2 घंटा आंठू पके प्रार्थना करो सेटा होची आराधना। आमेन। आमे केवल चर्च रे कोई सुजोग मिलला 5 मिनिट 10 मिनिट गाई देबू आराधना तेरी आराधना के जण कांदी पगुतिबा आराधना करे। आराधना बलि उत्सर्ग करवाटा होची आराधना। इन आराधना गीत भी जो माने प्रभुंकर नाम जो नौचंती ए गोटे बलि उत्सर्ग होची। आमे दिशा आमे सॉरी एवरी पुस्तक रे आमे पढू आमे केतळे आराधना करूचु गोटे विश्वासी को दबार होची गीत गायबा पे। नुआ गीत भी आमे रिलीज करूचु भुवनेश्वर जाई करी से पान खाउतियो पुड़िया खाउतियो मद पिउतो ताकू आमे दउचु गीत गा बढ़िया गायला रे से सिंगर बोली आमे कहूचु। गोटे रक्त मांसर सहभागिता हेथिबा प्रभुंको दास दासी माने परमेश्वर को आराधना करंती। एनपाई कहूँ तुम धर्म बलि उत्सर्ग कर बोली कहते। आमे धर्म 50 गीत संहिता 50 14-15 पढ़ी साहाଯ୍य करंतु। तुम्भे परमेश्वर उद्देश्य धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग कर और सर्वपरिस्थ उद्देश्य अपना मानत पूर्ण कर। पुणी संकट दिन में आमको डाक आम्भे तुमको उद्धार करबा और तुम्भे आमर महिमा प्रकाश करिब। आमे कौन कहउछन सेठी आंभ उद्देश्य धर्म बलि उत्सर्ग अर्थात आंभ उद्देश्य प्रशंसा रूप बलि उत्सर्ग कर आ संकट समय आंभ को डाक आम्भे तुमको उद्धार करबा। को बलि कहउछंती आमे धन्यवाद रूप बलि उत्सर्ग कर। केमिति आमे आराधना कर चिंता करंतु गोरथर। आमेन। गोटे प्रभु को दास तांकर पैंट फुल पैंट देखुले आंठू पाखरे चिरा हो जाई अछि। कहते मु सबुदिन मु एटा रखी एटा मु देखो थाए मोर पिला मानको मु देखो थाए कि मु एपरी आंठू पके राति सारा प्रार्थना करथिबा हेतु आज मु ए पोजीशन रे अछि। प्रभु तुमको अनुग्रह करचंती बोली कहले। आमेन। इन सलोमन को प्रभु कहले तुमर बापा दाऊद को स्मरण करे आम्भे तुमको दया करिछु कहले। केतळे सलोमन शेष समय रे केतळे भूल रास्ता को अन्य आराधना करी घर भीतर को आनिले। आमेन। मूर्ति पूजा करिया निमंते मूर्ति जाओ केतळे निर्माण कले केतळे कहते एका संगे आमे तुम ठार राज्य को नेबा नाही राज्य को नहीं जीवा चिरी देबा किंतु तुमर बापा को स्मरण करे आमे तुमको दया करछु मात्र तुमर पीढ़ी समय रे आमे एटा इस्राएल ठारू सुना पुना जहा किछि सब किछि नहीं जेउ बोली आमे आसीचु धर्म बलि उत्सर्ग करबा पई। जदि आमे धर्म बलि उत्सर्ग करूचु आमे सत्य रे उपासना करूचु आमे सत्य कहूची हमर पीढ़ी पीढ़ी को प्रभु आशीर्वाद करिया पई जाउ अछंती। हमर मन को हृदय को सफा करी आमे परमेश्वर को आराधना करिवार अछि। आमे आ विषय ता विषय चर्चा करी जदि आमे आराधना करिबा मन रे कूट हिंसा रखी करी जदि आराधना करिबा 2 मिनिट 3 मिनिट पई आमे जदि आराधना करिबा ताले आमे टाइम पास करूछु। हम टाइम पास करिया पे आसीबानी केबे बे आले जो टाइम पास करियार अछि ताले मोटू पतलू देखि करी टाइम पास करंतु। आमे किंतु आमे परमेश्वरंकर सत्य उपासना माने जॉन सुसमाचार 4:24 टिके पढ़ी मते साहाय्य करंतु। सेठी लेखा जाउची आमेन आत्मा एवं सत्यर उपासना करिबार उचित बोली लेखा जाय अछि। जॉन सुसमाचार 4:24 समीरण स्त्री माने को पढ़ंतु। ईश्वर आत्मा पुणी जो माने ताहांकर उपासना करंती आत्मारे और सत्यरे उपासना करिबा सेमानंकर उचित। आमीन। कोन को अछंती जो मान उपासना करंती आत्मारे एवं सत्यरे उपासना करिबार सेमानंकर उचित। से यीशु ख्रीष्ट कहउचंती से स्त्री केतळे कहउची प्रभु आमर लोक माने जाई करी पहाड़ रे उपासना करंती तुम इस्राएल लोक माने जिहुदी माने जेरूशलेम रे आराधना करछ। जेतले प्रभु कहले पहाड़ रे आराधना मूर्ति आराधना दरकार नाही जेरूशलेम रे आराधना जो मंदिर रो अछि डुप्लीकेट आराधना सेटा भी दरकार नाही
आत्मा एवं सत्य आराधना प्रभु चाहती एपरी उपासना करिबार मनुष्यर उचित बोली लेखा जाउछि। आमेन। से परी आराधना करिबा लोक मानकु प्रभु चाहुचंती। आमेन। 2 घंटा जो माने आंठू पके परमेश्वर को मु तो कहे प्रथमे घंटाटी आंठू पके परमेश्वर को धन्यवाद दब। तुम सबु विषय सकाल उठू परमेश्वर को धन्यवाद घंटाटी दब। आउ घंटाटी मध्य जा किछि हमर मध्यस्थ प्रार्थना होछि आउ जा किछि रहिछि हमर फैमिली प्रार्थना जा किछि व्यक्तिगत प्रार्थना दुनिया प्रार्थना करिवो शेष रे परमेश्वर को धन्यवाद देके समाप्त करिवो। 2 घंटा लागी जो माने आंठू पके प्रार्थना करूचंती से माने होचंती धर्म बलि उत्सर्ग करूचंती। एपरी आराधना करिबा पाई इस्राएल लोकन द्वितीय राजा बोले 17:36 टी पढ़ी साहाय्य करंतु सेठी लेखा होछि परमेश्वर कहउचंती आम्भे तुमको मिस्र देशरु बाहर करी आनिलु आम्भे तुमको सेठु बाहर करी आनियोछु तुमे आम्बर आराधना करिबा निमंते आम्भे तुमको बाहर करी आनियोछु धर्म बलि उत्सर्ग करिबा निमंते आम्भे तुमको बाहर करी आनियोछु। पढंतु ए सकाशु सेमाने असुर राजा को कहले आपण जो गोष्ठी मानकु नै समरिया रो नगर मानरे स्थापन करियछंती सेमाने ए देशीय देवतार रीति जानନ୍ତି नाही एथिपई से सेमानंकु मध्यकु सिंह गण पठाई अछंती आ देखंतु सेमाने लोक मानंकु बोध करूअछंती कारण लोक माने ए देशीय देवतार गीत जानନ୍ତି नाही। द्वितीय राजा बोले 17:36 एथिरे असुर आज्ञा एथिरे द्वितीय राजा बोले 17:27 36 मात्र जे हाँ पढ़ंतु 36 मात्र जे महापराक्रम और विस्तीर्ण बाहु द्वारा तुमको मिस्र देशरू बाहर करी आनी अछंती से सदाप्रभु को तुमने भय करिवो और ताहांको प्रणाम करिवो और ताहांको निकटरे बलिदान करिवो। आमेन आमेन। ए कोन कहउचंदी मात्र जे महा पराक्रम विस्तीर्ण बाहु द्वारा तुमको मिस्र देशरू बाहर करी आनी अछंती सेही सदाप्रभु तुम माने भय करिवो ताहांको प्रणाम करिवो ताहांको निकटरे बलिदान करिवो। मिस्र बुझाए आमेन शैतान रो राज्य थारू आमेन शैतान थारू राज्य थारू आमानकु प्रभु तांकर क्रूसर रक्त द्वारा से इस्राएल लोक मानकु मेसंकर रक्त द्वारा आनिले आमानकु नूतन नियम रे यीशु ख्रीष्टंकर रक्त द्वारा आमाने मुक्ति प्राप्त होइछु। मिस्र देशर इस्राएल लोक माने एमती बंधी अवस्था रे थिले से माने तो स्वप्न मध्य देखिथिबे कहबे कि आज्ञा मु गोटे स्वप्न देखिली मु मिस्र रु बाहर को बाहर पड़ले एतले से राजा तो सुनी दबो ए स्वप्न देखिछि पुनी समस्त कहउछु मु मिस्र रु बाहर पड़ली तले ताको अरेस्ट कर तार बेको काट देबे। स्वप्न देखिबाटा भी भूल अटे एमिति बंधी अवस्था रे से माने थिले बाहर को बाहरिबा पई असंभव किंतु परमेश्वर तांकर बाहुबल शक्ति द्वारा मिस्र देशर प्रभु से मानकु बाहर करी आनुचंती परमेश्वरंकर आराधना करिबा पाई परमेश्वरंकर आराधना करिबा पाई प्रभु से मानकु बाहर करी आनुचंती से मानकु रास्ता मध्य समुद्र आसुचले समुद्र मध्य से मानकु रास्ता दउछि काहे कि से माने परमेश्वरंकर आराधना करथिबा लोक माने अटंती। आमेन। इन पे जो माने परमेश्वर आराधना करती जो माने परमेश्वर धर्म बलि उत्सर्ग करती जो माने सत्य रे उपासना करती एमानको रास्ता मध्य समुद्र परिजरी समस्या थिले मध्य से समस्या को परमेश्वर दूर करिवे से समस्या ऊपर अर्थात चाली चाली के जाई पारिबो। मैं प्रभु कहउछन धर्म बलि उत्सर्ग करो पवित्रता रे करो बाइबल भी जामे पढुछु खामा खाल रे बाइबल पढ़िबार नाही याडे हाँ फोन रे कथा होतु याडे बाइबल पढुछि सेमती हेई पारिबो गोटे ध्यान रे बाइबल पढुथिबो याडे बाइबल पढुथिबो को समय रे बाइबल पढिबे हम लोक माने को समय रे बाइबल पढिबे सकाळे केतळे मां माने केतळे बाइबल पढे स्वामी केतळे ड्यूटी जाउथिबो सेतळे बाइबल पढिबे आ पिला मानकु आ केतळे बाइबल पढथिबो स्वामी माने आमे पिला मान के स्कूल पठारे से समय रे बाइबल पढथिबे
हेले स्वामी माने कहबे तुमको देखा जाऊ ना कि एबे पिला को स्कूल पठारो से एबे बाइबल पढ़ले हबो कि स्त्री माने स्वामी को कहते तुम एबे बाइबल पढ़ले हबो कि एबे काम अछि परा देखलो स्त्री माने स्वामी मान को कहते शैतान परी बाइबल पढ़वा पे दौनो बोली कहते कि नहीं स्त्री माने स्वामी माने स्त्री मान को कहते शैतान टा बाइबल पढ़वा पे मते दौ नाही बोली कहते એટલે કો સમୟରେ ବାଇବଲ ପଢୁଛ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଟେନସନରେ ରହିଲା ସମୟରେ ବାଇବଲ ପଢୁଥିବ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ ବାଇବଲ ପଢିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ସମୟ କାଢି କରି ବାଇବଲ ଭଲସେ ପଢିଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତାକୁ କହୁଥିବ ଶୈତାନ ଇଏ ତାକୁ କହୁଥିବ ଦୁଇଟା ଶୈତାନ ମିଶି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କୋ ଶୈତାନ ଶୁଣିବେ କି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ शैतान एका शुणव से प्रभु शुणे ना दुईटा शैतान कथा शैतान शुणव प्रभुर कथा प्रभुकर लोक मान कथा प्रभु शुणे कहते प्रभु धर्म बलि उत्सर्ग कर आंबे तुमको डाकिचु मिस्र देश बाहर करने पवित्रता प्रार्थना कर हालेलुया रोमियो फेरी तो पौलुस रोमियो रे लिखुचंती बलि उत्सर्ग कौन अटे रोमियो रे पढुचंती तुम शारीरिक अभिलाष तुमर लौकिक गर्भ ए सबू को तुम्हें परित्याग कर तुम जुक्ति जुक्ता उपासना बलि उत्सर्ग ईश्वर निकट पढ़ु रोमियो पुस्तक 12:1 ठीक पढ़ी साहाଯ୍य करंतु अतएव हे भाई माने मु तुम मानक ईश्वर दया हेतु विनती करूअछि तुम्हें माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर सुग्राय बलि रूपे उत्सर्ग कर यह तुम मानकर जुक्ति जुक्ता उपासना अटे कौन उपासना अटे आमे आपण ईश्वर निकट रे आमे अपना शरीर को सजीव कर एवं पवित्र कर एटा ही ईश्वर निकट रे बलि रूप उत्सर्ग होउछि हालेलुया हमर पार्टी को आमे कंट्रोल कर रखिबा हमर कथा को कंट्रोल कर रखिबा हालेलुया हमर हाथ को पवित्र कर रखिबा सेटा होछि आराधना होछि हमर हाथ को जदि जण को हम हाथ को जदि कंट्रोल करूनु आमे जदि डुप्लिकेट पैसा आणुचु घर को लांच पैसा आणुचु ठकी पैसा घर को जदि आणुचु ताले आमे जदि का को हस्त दे प्रार्थना कले से केबे भी ठीक हे पारबो नै सत कहूँ तुम पानी फिंग कि तेल फिंग कि जहाँ फुकी दियो से ठीक हे ना तुम हस्त जदि ठीक अच्छी शरीर जदि ठीक अच्छी तुम प्रार्थना कर देख प्रभु केमती मिराकल करेंगे कहते प्रभु तुम्हें धर्म बलि उत्सर्ग कर अर्थात ईश्वर निकट में विश्वास कर हालेलुया एनपे गीत संहिता 51:17 लिखाई बग्न अंतकरण ईश्वर निकट में ग्राह्य बलि लिखा जाए बग्न अंतकरण टूटा हुआ दिल को परमेश्वर चाहते हैं आमेन गीत संहिता 34:18 लिखा टूटा हुआ दिल में परमेश्वर वास करते हैं लिखा है हमर हृदय सफा करी हालेलुया पांगी करी प्रार्थना करिवे स्वर्गर परमेश्वर सुनिबे हमर प्रार्थना काहे सुनिबे ना लिखा है पर धर्म बलि उत्सर्ग कर आंभ निकट रे प्रार्थना कर आंबे तुमको उत्तर देवा हालेलुया आंबे तुमको साहाय्य करबा बोली प्रभु स्वयं कहछन मोर आखी कोन देखा जाउनी कोन चश्मा पिन देछे मिथिया पिन दे जाइछे प्रभु बाबुचंती ना कोन प्रभु सब जानुचंती आमे भूल कला समय केबे भी हम प्रभु को पचारनो कोई प्रभु मत देखुचंती कि नाही कि बोली मात्र उपवास रे प्रार्थना समय हम लोक मान को समस्त को आमे उपवास प्रार्थना होची मु उपवास रे बसची बोली कहथाउछु आमे से समय मध्य हम प्रार्थना करी कहू प्रभु मोर प्रार्थना तुम शुणुन कि प्रभु मोर प्रार्थना तुम शुणुन कि प्रभु मोर प्रार्थना शुणुन कि पालक मान को मध्य भी कहू प्रभु तुम मोर प्रार्थना शुणुन कि प्रभु मोर प्रार्थना शुणुनांती बोली कर कहू मात्र भूल कला समय प्रभु शुणुनांती कि प्रभु देखु नांती कि सेटा हम केबे भी चिंता करूनो एटा का हम जीवन रे असुविधा गोटे जाउची ये विषय जदि आम केतल करेक्शन करबा ठीक करबा धर्म बलि ईश्वर निकट रे जीवन कहली मु प्रथमे कहली धर्म बलि उत्सर्ग कर धर्म अर्थ होची पवित्र सत्य निर्मल सत्य अटे हालेलुया धर्म अर्थ एवरी पुस्तक 13, 15 और 16 टी पढ़ी साहाय्य कर एवरी पुस्तक 15, 13 सॉरी एवरी पुस्तक 13 और 15
13:15 ଏଣୁ ଆସ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାର ଅଷ୍ଟାଦର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଆମେ ଦାନ କରିବାକୁ ପାସର ନାହିଁ, ଏହିପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଧରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ। ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଡରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମେ ଧୌତ ହେଇଛୁ। ସେଇ ନାମ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଜୟ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ହଉଅଛି। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କୌଣସି ଦାନ କରିବ ପୁରା ଉଷ୍ଟପୁଷ୍ଟରେ ତମେ ଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଚାନ୍ଦା ପକେଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଘରରୁ ଗଣିକି ଆସିଥିବେ ଚାନ୍ଦା ପକେଇବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଘରରୁ 10-20 ଗଣିକରି ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଚାନ୍ଦା ପକେଇଲା ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ଗଣିବେ ଠିକଟା ପକେଇଛି କି ନାଇଁ ବୋଲି କରି। ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଆଗ ପକେଟରେ ନ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କି ରାଇଟ ସାଇଡ ରଖିଥିବେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପଇସାକୁ ପର୍ସରେ ରଖିଥିବେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ ପକେଇଲା ସମୟରେ ବି ଆଉ 2 ଥର ଦେଖିବେ ଆଉ ପକେଇବେ। ଆଉ କହୁଛୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପଇସା ଦେଇଛୁ ବୋଲି, ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ କିଏ କଣ ଦେଇଥିବ ପଇସା ବୋଲେ ମାଇକରେ କହିବାର ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ଶୁଣିଛି, ମୋର ନାଁ କହିଲୁ କି ନାଇଁ କଦଳୀ ଦେଇଛି ରେ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ଏରେ ମୋର ନାଁ କହିଲୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ଦେଲି କି ନାଇଁ ବୋଲି। ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ମୋ ନାଁ କହିଲୁ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲି ବୋଲି କରି, କାହିଁକି ମୋ ନାଁ କହିଲୁ ନାଇଁ ତାକୁ ଝଗଡା କରିବେ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ କେତେବେଳେ ଦାନ କର ଲେଫ୍ଟ କି ରାଇଟ ଜାଣିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେଫ୍ଟ କି ରାଇଟ, ତମର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ତମେ କେତେ ପକେଇଛ, ତମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତମର ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ କରୁଛ ସେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆସିଛୁ। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସତ କହୁଛି ତାର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳେଇ ଦେବେ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହଉଛି, ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା ସମୟରେ ଆମେ ପଢୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4:4 ପଢୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ହାଲେଲୁୟା ନହଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ତାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ। ତାର ଆରାଧନା ଶୁଙ୍ଗି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ୱାଓ କେତେ ବଢିଆ ସୁଗନ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି, କେତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କଏନର ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ? ହେବଲର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ? ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ 2 ଭାଇ କଲେ ପ୍ରା, ମାତ୍ର ତାର ମନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଏଭଳି ପୁସ୍ତକରେ। ଆମେନ୍। କଏନର ମନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ହେବଲର ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କଏନ କଣ କଲା, କୋଟା ମିଳିଲା ସେଇଟା ଧରି ଆସିକି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲା। ମାତ୍ର ହେବଲ ପୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଟା ଗୋଟେ ଆଣିକରି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଦେଲା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କେତେ ବଢିଆ ଅଛି, ତାଟା ପ୍ରଭୁ ରିସିଭ କଲେ। ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ମରି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନା, ମୋର ଆରାଧନା ଭାଇମାନେ ସତ୍ୟର ଆରାଧନା କର, ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କର। ଏପରି ଆରାଧନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଏପରି ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ସଂହିତା 145 ର 18ଟି 145 ର 18ଟି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ 145:18। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହୁଁ। ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେନ୍। ସତ୍ୟ ଭାବରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା ପଢିଲି ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢିଲି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର,
ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ପାନ ପାତ୍ର ଯଦି ହେବ ନେବାର ଅଛି ନେଇଯାଅ ପିତା, ମାତ୍ର ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପିତା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲା ହେତୁ ଆପଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସୁଗନ୍ଧି ଭଳି ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଦେବା ହେତୁ ମାନବ ଜାତି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସତ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଯଦି କିଏ ସତ୍ୟର ଉପାସନା କରୁଛି କାନ୍ଦି କରି ହାଲେଲୁୟା ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁଦିନ, ତାହାର ବଳି ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପବାସରେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଥିଲେ। 3 ଦିନ ସେ ମା ଥିଲେ, ସେ ପାଳକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଦିନ ଉପବାସରେ ବସିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାକୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ସହିତ କଣ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେବା କାରଣରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଷୟରେ କଣ ଝଗଡ଼ା ହେବା କାରଣରୁ ସେ ମା କହିଲେ ମୁଁ 3 ଦିନ ଉପବାସରେ ବସିଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ରାପ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଉଲ୍ଟା ଇଏ ପୀଡ଼ିତ ହେଇ ତଳେ ମେଡିକାଲରେ ଯାଇଛି। ଏଟା ଗୁଣି ଗାଁଠି ଆମେ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ କାହାକୁ ଅଭିଶ୍ରାପ ଦେଲେ ସେଟା ଅଭିଶ୍ରାପ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ପାଟିକୁ ସଫା କର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ 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 କର ଯେପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାର ହବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତମ ପାଟିରେ ସବୁଦିନ ପଜିଟିଭ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁଦିନ କହୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯାହା କିଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲି ଧର୍ମ ବଳି ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ, ସତ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାର କିଏ କିଛି। କାହିଁକି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଜୟ ଯୀଶୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।